lang. Yung mid ah. Yung mid. Mid! Baka mag-direct yun sa mid Diretso par. ah. Par, mag-direct yun sa mid par. Go nyo. Uwi na. Petri ah. Ako bahala. Balag, wala Granger. Uli boy! Uli! Oras Ako ko na to. wala Granger. Tropa! Tara Casanova. Mid lane, ay top. Savage par. Tara si Ezreal. Simba. Tara may tali ako boy. Tatanggal ko yung dalawang tupan. Ayun o. Tara tapos to. Tapos. Beta, uwi mo na! Saglit! Uwi na! Mid! Rex, what? Ayun, patay, nagkasim. Mid! Back! Suman back, please. On ko yung red. Patawad po. Tayo! Wag. Ayun. Tagi! Nice na. Patay ka po. Isa kang hipokrito. Takbo par. Ayaw ko! Di ba Lord naman tayo eh. Pwede pa yung boy, patay pa Nalang yung boy. pa yung creeps natin. Uy, baliw. Si Virgo, Bini. Kaya gawin lessons. Boog. Sayang! You're gonna die, motherfucker. Abnormal boy! Soy, ang ganda sana nun Soy kung may ulti ka. Busa na yun eh. Ubos yun! Hindi kasi umatras ako eh. Kahit second ko lang. Wag pala. Di, sakto lang yun yung atras ko. Magkakalert. Atras Nahabol tapos ka eh, bumalik. kaya napunti ako. Ingat tayo sa kapalaran ha. Baka mali ang hula. Sa nakabasa. Aklat. Ako unahin yun par. Talihan mo agad Chill lang. yung core nila. Talihan mo. Okay, tara. Pwede na yan oh. Wait lang! O, tali. Tago, mamaya! Okay, Tali. Buksan boy. Magtiwala ka lang kay Pasok. Tito Primo. Wala ka magtiwala kay Tito Primo. Yung mid natin para. Tara, basag boy. Wala yung AYS. Tapos to. Tap tayo tap. Ako tap. Tito Primo is lalaki there pa for yung you. creeps natin. 5 seconds ulti. Boy! 4, 3, 2, 1. Patay, Tago? uli mid. Tali. Tara. Tore! Space. Boy. Tapos, Dusty. Nice Tito game. Primo is on. Tito Primo is great. Great Monkey Mouse, this is the mythic honor of everything it is to. Bakit na lang? Mamakatalo sa atin. Tito Primo, Yo-Yo Master. Kaya niya i-save yung sarili niya. Bang ina! Binurog na ako.